Bonjour mes chers followers, salam alaikum. Donc aujourd'hui c'est pour vous parler d'un cas particulier, بالنسبة للناس les ados في فرنسا. بعد 62 c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1963 حتى le 31 décembre 93. Donc هاد لا كاتيجوري هادو اللي زادو بعد 63 وقبل 94 عندهم حق à 100% ça veut dire que par sa naissance en France, il est devenu automatiquement français. بصح لازم تعرفوا باللي la catégorie تاع هاد الناس هادو ils sont français, c'est vrai, mais à condition d'être né en France métropolitaine. La France métropolitaine, واش المعنى تاعها؟ La France métropolitaine s'entend au sens de la France elle-même ou les départements تاعها. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, la Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Donc, هاد الناس هادو les ados قبل le 1er janvier 1963 وقبل le 1er janvier 1994 عندهم حق باش يطلبوا CNF تاعهم à condition qu'il soit né d'un parent lui-même né en Algérie قبل 62. Donc زايد في فرنسا ويكون باباه زايد في الجزائر قبل 62 اعتبر double droit du sol. سما هو زاد في فرنسا après le 1er janvier 63 d'un parent qui est lui-même né en Algérie avant 62. علاش؟ خاطر ماش avant 62 كانت الجزائر c'était un département français. في هادي رانا متفاهمين. بون هاد لا فيديو هادي على واش درتها suite à de nombreuses demandes de personnes اللي راهم زايدين في فرنسا قبل عام 94 وقالوا لي رانا درنا دي دوموند elles ont toutes été rejetées soit par le consulat soit par la ville, le tribunal d'instance de la ville où cette personne est née. Donc نخبركم باللي واحد الوقت كانوا بزاف الناس اللي عايشين هنا في الجزائر كانوا دايرين في بالهم ماشي غير الجزائر لي ماروكان لي تونيزيان لي فيتناميان يعني تقريبا العالم كامل واش يدير كي تعود مرتو حامله وقادر نقولوا مثلا باش يدير ان فيزا واش يدير يقول لك انا مرتي بالحمل نطلعها لفرنسا دونك اوتوماتيكمون يطلع معها لفرنسا وما يروحش يخليها ثم في فرنسا تقعد ايامات حتى يولي البيبي دونك اوتوماتيكمون لو بيبي كي يزيد لتما ميم ما عندهاش لي بابيي وما السبيطار يسجلوه باللي لو بيبي هذا زاد في فرنسا. دونك لو بيبي اللي زاد في فرنسا اوتوماتيكمون النقمه تاعو تخرج من فرنسا والوالدين واش يديروا دايرين في بالهم يقول لك بون انا دركا مون بيبي il est né en France نهار يقفل 18 ans سي بون يقدر يدير الكوارت نهار يعطيوه الكوارت لا ناسيوناليتي فرونسيز حنا نو سوم لي اسوندون اوتوماتيكمون يكون عندنا حق باش نديرو كوارت فرنسا. وهاد الناس هادو كامل باقيين يمشيو يعني باليدي هادي الوغ سي اون ايدي فوس. ليدي هادي صلحت ا كالكوزان ماشي الناس الكل. علاش؟ خاطر ماش لا بلوبار اللي طلعوا لفرنسا وداو نساهم باش يولدوا في فرنسا ils étaient jeunes. Donc le fait d'avoir un enfant en France qui est né après 1963 وقبل 94 يقول لك باش يدير لو سي ان اف تاعو ما يمدوهولوش لازم مواليه لازم لو بابا اي لا مامون لازم يكونوا زايدين في الجزائر قبل 62. نعطي لكم ان اكزومبل. لكن انسان زايد في عام 65 ولا مرأة زايدة في عام 65 في الجزائر وتروح لفرنسا
وتولد في فرنسا والبيبي تاعها يتسجل في فرنسا، ابا لو بيبي هذاك كالكو سوا سا دات دو نيسونس ما عندوش حق في الجنسيه. ما عندوش حق في الجنسيه علاش؟ باسكو لا مامون اي ني ابري 1965. مادام بلوتو زايده après 1962. Donc Madame Zaïda après 62 la naissance en France بدلوا لها القانون كيف يفاقوا بالناس هادو فرنسا واش دارت كيف يفاقوا باللي عادو العالم كامل عاد يجي يولد في فرنسا على جال الكوارت، ولاو بدلوا القانون، خرج قانون جديد بداو يطبقوا فيه à partir du 1er janvier 1994. Tout enfant né en France n'est pas français. لاش تمك وباباك فرنسي يلي با فرنسي الناس الكل، وقتاش يكون فرنسي حتى يلحق لاج دو 13 ans. كي يلحق لاج دو 13 ans ثم عنده حق باش يدوموندي une pièce d'identité française. Il a le droit de demander la nationalité française. بون بصح باش يطلب الجنسية فيها شروط، لازم لا ريزيدونس تاعو، لازم موليه يكونوا ساكنين في الخارج بالأقل au moins 5 ans de façon continue. Donc la majorité تاع الناس اللي مشاو في الغلطة هذه طلعوا لفرنسا بالفيزا وخلاو نساهم يولدوا تما في فرنسا، ومن بعد عاودوا روحوا للجزائر واش رابحين نقمة تاع لو بيبي زايد في فرنسا وخلاص، ومدارين في بالهم باللي لو بيبي هذا كي يلحق 18 ans سي بون ترك يعطيوه السي ان اف. هادي سي فو. دونك هاني نوجهكم باش ما تروحوش لي ريزو سوسيو هادو، خاطر ماش راني لقيت قداش نكذبه بارابور لهاد الشيء هذا. اي واحد تروحوا له لي ريزو سوسيو شو ني اون فرانس اسكو جي دروا لا ناسيوناليتي، واش يقول لك؟ يقول لك سي فوز ايت ني ابري لو 1er janvier 63 عندك حق. دونك هذا الجواب هذا صحيح في 50% برك، خاطر ماش كي يقول لك ابري لو 1er janvier 63 صح، ا كونديسيون هذه ما يهضروش عليها، لازم باباه ولا مو لازم يكونوا زايدين في الجزائر قبل 62 d'un parent né en Algérie avant 1962. بون هذه دخلوها في رسالكم مليح. دونك جاني لو كا تاع واحد ان جون هوم زاد في فرنسا، واش من عام زاد en 1993 né à Nantes. قال لي فوالا ماذا بيك عندي ان دوسيي عيط باش نفكر السي ان اف تاعي، كون شتيت تقوم لي بالدوسيي تاعي. قلت له معليش، قلت له يا با دو بروبليم سي سي بور اون دوموند دو سي ان اف لا بروسيدور الي تري سامبل، نكتبو تريبونال دانستونس دو نونت. قلت له دز لي ورقيك، دز لي النقمه تاعو، نقمه تاع باباه، نقمه تاع مو. من بعد كي فيريفيت النقمه تاع باباه لقيت باللي باباه زايد en 1970 دونك ما عندوش حق. عاود اتصلت به قلت له يا ولدي باباك ما زادش الاخر افون 62، خاطر ماش باش تتحصل على الجنسيه فرنساويه. Il faut que l'enfant soit né en France d'un parent qui est lui-même né en France. Donc قبل 62 كانت الجزائر تعتبر فرنسا، يقدر هذيك الساعة تطلب سكون ابل لا ناسيوناليتي بار لو دوبل دروا دو سول. بصح كي تكون غير انت برك اللي راك زايد في فرنسا وباباك موش زايد في فرنسا، بيسكو عام 70 كانت الجزائر مستقلة، تسمى راك زايد في فرنسا دان بير ني اون الجيري موش اون فرونس، دونك لو دوبل دروا دو سول ما يطبقش عليك. هذه لازم il faut le savoir. دونك الناس اللي راهم يجراو باش يطلبوا السي ان اف على حساب الزياده تاعهم في فرنسا، هم شروطات. لكان راك زايد في فرنسا après le 1er janvier 1963 ويكونوا لي بارون تاعك زايدين في الجزائر avant 62 سي بون تقدر دير. لكان لي بارون تاعك زادوا بعد الاستقلال غير ما تكسرش راسك، القانون هذا ما يطبقش عليك،
هاو يقول لك لو دوبل دروا دو سول، لازم في زوز يكونوا زايدين في فرنسا. إلا كان باباك زايد قبل 62 تسمى زاد في فرنسا تقدر تطبقها، ولا كان زاد، لا كان باباك زايد ابري 63 غير ما تكسرش راسك. دونك فوالا يعني باش نوضح لكم هاد الشيء هذا كيما قلت لكم la nationalité française de plein droit pour les Algériens qui sont nés après le 1er janvier 1963 d'un parent lui-même né en France avant 1962. Ce qu'on appelle le double droit du sol. Donc الناس اللي زادوا في فرنسا قبل 94 ويكون لا فامي تاعو لي بارون تاعو يكونوا زايدين ابخي 1962 هذوك سي با لا بين يكسر راسو راه ما يسالش في السي ان اف. فوالا عطيت لكم يعني رابيدمون التوضيح هذا. اللي ما فهمش معليش نقدروا نجاوبوه بار ايميل schengen.consultation@gmail.com نعاودوا نجاوبوه ونعطيوه القوانين. دونك هذا الشيء هذا موجود في لو سيرفيس بوبليك. Comment obtenir sa nationalité française par la naissance en France. تلقاو فيهم توضيحات. اللي ما يعرفش يقرا الفرنساويه سهله، يقدر يدير كوبيي كولي ويروح للتراديكتور جوجل يلصق الكتيبه هذيك اللي بالفرنسي درك تخرج له بالعربيه يفهمها ثانيه. ولي مالغري يعني لي زوتي اللي راهم ا سا ديسبوزيسيون مازال ما فهمش، عندي ليميل يا با دو سوسي كتبوا لي نجاوبكم ثاني سون بروبليم. الكلمه الاخيره اللي بغيت نقولها، بزاف الناس اللي حابين يتصلوا بيا سور فيسبوك، كان اللي يتصلوا بيا في يوتيوب، غنعاودها لكم. كي تحبوا تلقاو حل للمشكل تاعكم ما تكتبوليش في الفيسبوك. الفيسبوك هذاك راهم كل نهار يجوني اونتر 500 و 600 ميساج. لو كان جا نهار فيه 1000 ساعة ما يكفينيش الوقت باش نقرا لي ميساج كل. كان لي كوريو، كان اللي عندهم مشاكل صح، كان اللي يحب واحد يبعث لي سي واحد يبعث لي صافا، واحد منا ما تصلحش باش نجاوبكم فيه. عندي ليميل تاعي، اكتبوا لي بار ايميل نجاوبكم، ما كان حتى مشكل. اللي يكتب لي بار ايميل جو لوي ريبون، اللي يكتب لي في اليوتيوب ولا اللي يكتب لي في لاباج فيسبوك ما نقدرش كما قلت لكم بزاف. دونك اللي عنده فريمون يعني مشكل ويحوس باش يفري المشكل تاعو ويلي فريمون انتريسي، هذاك وحده ويكتب لي. وهذاك اللي قاعد يتمسخر وباين بلي موش راح يكتب لي ديجا هكاك على الاقل واحد يربح راحته. Donc c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à la nationalité française des personnes qui sont nées en France. Donc je vous souhaite à tous bonne chance. Si vous avez des questions à poser sur ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire par email, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas aussi à partager son contenu pour les personnes qui n'ont pas accès à l'information véridique. Vous êtes sur la chaîne de la vérité. On dit comme salam alaikum.